Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec une vidéo جديدة في لاشين أجي تستفد والapprentissage facile. Donc, بحال ديما إلا عجبتكم لا فيديو إلا عجبتكم لا شين ما تنساوش تابوناو، ضغطوا على الجرس، خليو لي لايك ودي كومونتير إلا عندكم اقتراحات. دونك تبعوا معايا لا فيديو. Alors la leçon ديال اليوم ولا الدرس ديال اليوم إن شاء الله غيكون على لي تيب دو فراز أو أنواع الجمل في اللغة العربية. غنبداو بثلاثه الانواع، غادي نحاولوا ناخذوا معلومات اللي بسيطه واللي نقدروا نبداو بها، وشي معلومات اللي خصها تكون عندنا بدايه التعلم ديالنا اللغه الفرنسيه. دونك تبعوا معايا. دونك نبداو على بركه الله. لي تيب دو فراز او انواع الجمل في اللغه الفرنسيه. اون ا 3 تيب. لا فراز ديكلاراتيف اللي الدور ديالها هو الاخبار اللي كتعطينا شي خبر ولا كتعاود لنا على شي حاجه. لا فراز انتروغاتيف أسلوب الاستفهام أو التساؤل. لا فراز اكسكلاماتيف كتعبر لنا على التعجب. ندخلو في بلوس دو ديتاي durant la vidéo. Alors on va commencer par la phrase déclarative. غنبداو إن شاء الله بلا phrase déclarative. Elle sert à raconter. الحكي كتحكي لنا على شي حاجة. Elle donne une information كتعطينا معلومة. Explication كتشرح لنا شي حاجة. ou raconte un simple événement ولا كتحكي لنا على شي حاجة توقعت. Elle se termine par un point. Donc c'est une simple phrase كتحكي لنا على شي حاجة وكتسالى بوان في الآخر، نقطة في الآخر. C'est la phrase déclarative. Alors غنعطيو بعض الأمثلة quelques exemples على la phrase déclarative أو الأسلوب الإخباري. Donc المثال الأول Les enfants mangent le gâteau. C'est une simple phrase، جملة بسيطة اللي كتعطينا واحد معلومة ولا واحد الخبر. الأطفال يأكلون الكعكة. Les enfants mangent le gâteau كتسالى بوان في الاخر، نقطة في الاخر. مثال ثاني لو بيبي اي مالاد. هذه هي جملة بسيطة عادية كتعطينا واحد المعلومة. لو بيبي اي مالاد، الطفل مريض. وكما كتشوفوا عندنا لو بوان في الاخر، نقطة في اخر الجملة. اخر مثال الاسلوب الاخباري ولا لا فراز ديكلاراتيف. مامون a organisé un dîner pour mon anniversaire. حضرت أمي عشاء بمناسبة عيد ميلادي. حتى هي جملة عادية بسيطة كتعطينا واحد الحدث وقع، كتعاود لنا على واحد الحدث وقع اللي هو عيد الميلاد ديالي واللي ماما وجدت ليه العشاء. Maman a organisé un dîner pour mon anniversaire point à la fin. Alors le deuxième type ولا النوع الثاني c'est la phrase interrogative، أسلوب التساؤل. La phrase interrogative, elle sert à poser une question. لطرح سؤال. La phrase interrogative الأسلوب اللي كنستعملوه باش نطرحوا واحد السؤال. عندنا 3 formes de l'interrogation. 3 أساليب ديال التساؤل. Soit par intonation. L'intonation هي فاش كنبدلوا الصوت ديالنا وحنا كنطرحوا السؤال بتغيير الصوت. Soit بتشكيل السؤال. Donc former une question. كنستعملوا اسكو شي عباره ديال السؤال، مثلا باللغه العربيه هل، ماذا، من، متى. هنا غنديروا اسكو بلس لا فورم افيرماتيف، لا فورم العاديه ولا الشكل العادي، جمله بسيطه. واخر فورم سي لانفيرسيون دو سوجي، فاش كنردوا الفاعل هو الاخر. غادي تشوفوا معايا امثله. دونك on a dit qu'on a 3 formes d'interrogation. L'intonation بتغيير الصوت. Est-ce que plus la forme affirmative بتشكيل السؤال. ou l'inversion du sujet بتأخير الفاعل ولا بتغيير مكان الفاعل. غنعطيو exemple les 3 formes. Donc on va commencer par des exemples في l'intonation. هنا هي تغيير الصوت، هي جملة عادية ولكن كنغيروا الصوت في النطق ديالها. مثلا ابنك أكل. ابنك أكل مع وضع علامة استفهام في آخر الجملة. Ton fils a mangé. هكا كنفهموا راه سؤال. Alors que la phrase est vraiment simple. Ton fils a mangé. ابنك أكل. Deuxième exemple ولا المثال الثاني. Ma robe est longue. فستاني طويل. هذه الجملة العادية. دابا غندوزو طرح السؤال في هذه الجملة. Ma robe est longue avec un point d'interrogation à la fin de la phrase. فستاني طويل مع وضع علامة استفهام. Ma robe est longue. فستاني طويل. هكا غنفهموا أنه سؤال مطروح. Le troisième et le dernier exemple pour l'intonation.
Mes chaussures sont propres. حذائي نظيف. هذه الجملة. طرح سؤال بهذه الجملة. Mes chaussures sont propres. On a gardé la même phrase. خلينا نفس الجملة نفس السياق. بدلنا النطق ديال الجملة. حذائي نظيف. Mes chaussures sont propres. Alors, الأسلوب الثاني لطرح السؤال قلنا est-ce que أداة استفهام plus la forme affirmative. المثال الأول est-ce que je peux jouer avec toi؟ هل أستطيع اللعب معك؟ Bien sûr, avec le point d'interrogation à la fin de la phrase. ما نستوش ديما علامة استفهام في الآخر. Est-ce que je peux jouer avec toi؟ هل أستطيع اللعب معك؟ Le deuxième exemple, المثال الثاني. Est-ce que vous allez réviser vos leçons؟ هل ستراجعون دروسكم؟ Avec le point d'interrogation. عندنا أداة الاستفهام est-ce que أو هل plus le point d'interrogation في الآخر. Est-ce que vous allez réviser vos leçons؟ هل ستراجعون دروسكم؟ Le dernier exemple pour la forme الثانية ديال l'interrogation. Est-ce que vous êtes des amis؟ La même chose. أداة الاستفهام est-ce que et le point d'interrogation à la fin de la phrase. Est-ce que vous êtes des amis؟ هل أنتم أصدقاء؟ Est-ce que vous êtes des amis؟ هل أنتم أصدقاء؟ Donc, c'est la forme ou bien la deuxième forme de l'interrogation أو لطرح السؤال. آخر أسلوب لطرح السؤال. L'inversion de sujet. قلنا فاش كنبدلو المكان ديال الفعل. مثال. Vont-ils au cinéma؟ هم ذاهبون للسينما؟ D'abord, normalement, ils vont. Mais pour poser la question, on doit inverser les mots. Donc on va dire, vont-ils au cinéma? Le deuxième exemple. Ahmed aime-t-il les films? Ahmed يحب الأفلام؟ أو لا هل يحب أحمد الأفلام؟ Donc normalement, Ahmed aime les films. On doit inverser les mots. On doit inverser le sujet et le verbe. Ahmed aime-t-il les films? Le troisième et le dernier exemple. Veux-tu acheter du popcorn? تريد شراء الفشار أو هل تريد شراء الفشار? Normalement, tu veux acheter du popcorn. Mais pour poser la question, on doit inverser les choses. Donc on va dire veux-tu, veux le verbe, tu, le sujet. Veux-tu acheter du popcorn? هل تريد شراء الفشار? هكا غنكون وصلنا le dernier type, c'est la phrase exclamative. Donc أسلوب تعجب. La phrase exclamative, elle sert à exprimer une émotion, un jugement ou un sentiment. Donc كنعبروا به على الحالة اللي حنا فيها. أو لا على الرأي ديالنا في واحد الحاجة أو لا على الشعور ديالنا في واحد اللحظة. On a dit que la phrase déclarative elle se termine par un point في الآخر كتسالي نقطة في آخر الجملة. La phrase interrogative elle se termine par un point d'interrogation أو لا علامة استفهام. Pour la phrase exclamative elle se termine par un point d'exclamation أو لا علامة تعجب. Et pour la phrase exclamative, elle est constituée d'un marqueur exclamatif. عبارة تعجب. Par exemple, quel, quand, ou la Q avec accent. Alors, on va donner quelques exemples pour étudier la phrase exclamative. نبداو بأول مثال. Quel beau garçon. يا له من ولد جميل. Donc, الجملة على ود الجمال ديال داك الطفل. Quel beau garçon. يا له من ولد جميل. Le deuxième exemple. Cette ville est magnifique. هذه المدينة رائعة. Donc هنا كنمدحو في المدينة والجمال ديالها. Cette ville est magnifique. Bien sûr, toujours avec un point d'exclamation à la fin de la phrase. ما نساوش علامة تعجب. ولكن إلا كنا غير كنهضروا ما كنكتبوش فخاص كيفاش كنطقوا الجملة يبين أنه تعجب. Cette ville est magnifique. هذه المدينة رائعة. Le dernier exemple pour la phrase exclamative, آخر مثال. Ces réunions sont interminables. هذه الاجتماعات لا تنتهي. هنا كنعطي الشعور ديالي من ناحية واحد الحاجة أنني مقلق parce que ces réunions sont interminables. هذه الاجتماعات لا تنتهي. دونك كنعبروا قلت لكم في البداية كنعبروا على الحالة ديالنا ولا الشعور ديالنا من اتجاه واحد الحاجة استعمال la phrase exclamative. Alors هنا كنكون وصلنا لفان لا فيديو ديالنا. جيسبر تكون مفيده لكم. ما تنساوش تخليو لي اقتراحاتكم الملاحظات ديالكم يخليو لي دي زيكزامبل على لي تيب دو فراز اللي شفنا في الفيديو اليوم. Donc je vous souhaite très bon courage, je vous remercie pour votre soutien et ما تنساوش bien sûr subscribe, خليو لي دي لايك
ايه ضغطوا على جرس باش نعاود لكم جديد. بون سواري.